Good morning student. Today we are going to learn 4th standard history subject 14 number lesson. The fort is captured but the lion is dead. Lesson name: The fort is captured but the lion is dead means गड आला पण सिंह गेला. Okay, last videos we learned some hard words from this lesson. Now today I will explain this lesson, so open the textbook page number 53. See the first point, Jijamata's wish. Jijamata's wish. See, the 23 fort which Shivaji handed over to Jai Singh were still in the hands of the Mughals. Kondana was one of these 23 forts. One day Jijamata said to Shivaji, Shubha, it is not safe to leave the strong Kondana fort in enemy hand. You must recapture it. Shivaji was thinking on the same lines. He was very unhappy that Kondana was in Mughal hands. But Shivaji and Jijabai Sahib were very unhappy about it. It was like a thorn in their side. Shivaji started making his plan for the recapture of Kondana, who could be entrusted with this task. If it was very difficult to recapture Kondana. Now listen Jijamata's wish. Okay, माँसाहेबांची इच्छा. See, शिवरायांनी जयसिंगास दिलेले 23 किल्ले अजून मोगलांकडे होते. कोंढाणा हा त्यातलाच एक किल्ला. एक दिवस जिजामाता शिवरायांना म्हणाल्या, शोभा, कोंढाण्यासारखा बळकट किल्ला मुघलांच्या हाती असणे बरे नाही. तो परत घे. पुण्याजवळ कोंढाणा स्वराज्यात असावा म्हणून शिवरायही तळमळत होते. कोंढाण्यावरील मुघलांचा ताबा ही बाब जिजामाता आणि शिवराय यांच्या मनात सलत होती. शिवरायांनी कोंढाणा घ्यायचा बेत केला, पण कोंढाणा जिंकणे अतिशय अवघड होते. शिवराय विचार करू लागले, या कामगिरीसाठी निवडावे कोणाला? कोंढाणा सर करण्याची कामगिरी फार कठीण होती. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड धिस पॉईंट? जिजामाताज विश, माँसाहेबांची इच्छा. ओके, नाव लिसन, सी द नेक्स्ट पॉईंट, तानाजी मालुसरे. तानाजी मालुसरे. Tanaji was Shivaji's comrade right from the beginning. He came from the village Umarthe near Mahad in the Konkan. He was ever ready to put his heart and soul into any work assigned to him by Shivaji. Tanaji was strong and well built and as clever as he was brave. He was passionately devoted to Shivaji. Now listen तानाजी मालुसरे. आता पहा तानाजी मालुसरे. तानाजी आरंभापासून शिवरायांचा साथीदार होता. कोकणात महाडजवळ उमरटे गाव आहे, तिथला तो राहणारा. शिवरायांच्या कामात तानाजीला कुचराई दिरंगाई माहीतच नव्हती. शिवाय महाराज जी कामगिरी सांगतील ती हाती घ्यायला तानाजी केव्हाही तयार. मोठा हिम्मतवान गडी. तो अंगाने धिप्पाड होता, ताकदीने भारी होता, बुद्धीने चलाक होता. शिवरायांवर त्याची अलोट भक्ती होती. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड धिस पॉईंट? तानाजी मालुसरे. नाव लिसन, कोंढाणाज मॅरेज फर्स्ट. कोंढाणाज मॅरेज फर्स्ट. वी सी द पॉईंट विच कोंढाणाज मॅरेज फर्स्ट. कोंढाणाज मॅरेज फर्स्ट मीन्स आधी लग्न कोंढाण्याचे. आधी लग्न कोंढाण्याचे. सी, तानाजी वॉज बिझी मेकिंग प्रिपरेशन फॉर हिज सन रायबाज wedding. Everyone in the house was busy with the marriage preparation. The marriage was only 4 days away. Tanaji thought that he would go and invite Shivaji Maharaj and Ma Sahib to the wedding, accompanied by the Shelar Mama. He went to Shivaji Maharaj to give him and Ma Sahib his personal invitation to the wedding. On the receiving the invitation from
Shelar Mama, Shivaji said. Shelar Mama, you back and celebrate the wedding. I am sorry, I shall be unable to attend. I have decided to lead a campaign for the recapture of Kondana. As soon as Tanaji heard this, he said, Maharaj, do you purpose to undertake this difficult and dangerous campaign? While Tanaji is still alive, then what is the use of persons like me? This will not do. I shall first perform the marriage of Kondana by capturing it. Raiba's wedding can wait. You must allow me to lead this campaign and give me your blessing for its success. आधी लग्न कोंडाण्याचे. तानाजी आपल्या मुलाच्या लग्नाच्या गडबडीत होता. त्याचा एकुलता एक मुलगा रायबा तानाजीच्या घरी रायबाच्या लग्नाची तयारी जोरात चालली होती. लग्न 4 दिवसावर येऊन ठेपले. तानाजीला वाटले, महाराज आणि माँसाहेब यांना लग्नाला बोलवावे. तो शेलार मामाला बरोबर घेऊन रायबाच्या लग्नाचे आमंत्रण देण्यासाठी शिवरायांकडे आला. शेलार मामाने शिवरायांना लग्नाचे आमंत्रण दिले. शिवराय म्हणाले, शेलार मामा, तुम्ही रायबाचे लग्न उरकून घ्या. आम्ही स्वतः आधी लग्नाला येऊ शकणार नाही, कारण आम्ही जातीने कोंडाण्याच्या कामगिरीवर जाणार आहोत. शिवरायाचे हे शब्द ऐकताच तानाजी म्हणाला, महाराज, तानाजी जिवंत असताना असल्या जीवावरच्या कामगिरीवर आपण जाणार, मग आम्ही कशाला ते? काही नाही. आधी लग्न कोंडाण्याचे, मग रायबाचे. कोंडाण्याच्या कामगिरीवर मीच जाणार. मला आशीर्वाद द्या. ओके, असे तानाजी मालुसरे हे कोणाला म्हटले? तर शिवाजी महाराजांना. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो this point? Kondana's marriage first. Okay, now listen, see the next point, Tanaji's plan. With these words, Tanaji took charge of the campaign and left for Kondana. The fort was then under the immediate control to Uday Bhan, a Rajput officer appointed by Jai Singh. Uday Bhan was a disciplined and vigilant officer. There were 2 entrances to the fort. Both were heavily guarded by the Uday Bhan's men. How then to mount an assault? Tanaji quietly made a detailed inspection of the fort. On the western side there was a steep precipice where there were no guards. Tanaji decided to attack from that side. He explained his plan to his younger brother. He said, you take a detachment of 500 troops and try and reach the Kalyan gate. With another 300, I shall scale these precipice and get inside the fort. As soon as we are there, we shall throw open the door of the Kalyan gate. Then you step in and join us. Together we shall destroy the Mughal troops defending the fort. With the plan thus finalized, Suryaji and Tanaji went their different ways. Now listen, Tanaji's plan. आता पहा तानाजींचा बेत कसा होता. तानाजी कोंडाण्याच्या स्वारीवर निघाला. कोंडाणा किल्ल्यावर जयसिंगाने नेमलेला उदयभान हा राजपूत किल्लेदार होता. तो मोठा कडक होता. गडाला 2 दरवाजे होते. दोन्ही ठिकाणी उदयभानने पक्का बंदोबस्त ठेवला होता. तेव्हा गडावर जायचे कसे? तानाजीने गडाभोवती टेहाळणी केली. पश्चिमेला उंच उंच कडा, त्या बाजूला पहारा नव्हता. तानाजीने कडा चढून जायचा बेत केला. तानाजी आपल्या धाकट्या भावाला म्हणाला, सूर्याजी, तू 500 गडी घेऊन कल्याण दरवाजा गाठ. मी 300 मावळे घेऊन कडा चढून गडावर येतो. गड चढताच आम्ही कल्याण दरवाजा उघडतो. मग या तुम्ही आत घुसा एकदम आणि धुवा उडवू शत्रूंचा. चला. सूर्याजी आणि तानाजी दोघे 2 वाटांनी निघाले.
Okay, student, do you understand no this point, Tanaji's plan? Now listen, see the next point. Now listen, see the next point. Over the precipice and into the fort. It was a dark night. Tanaji and his men were gathered at the foot of the precipice. The sound of the crickets could be heard all round. 5 or 6 members of Tanaji's party started to scale the precipice. It was indeed very high and steep, but somehow they managed to get a foothold in the rock, pulled themselves up by pushing their fingers into rock crevice and began the difficult and dangerous climb. Slowly but surely, they reached the top. As soon as they were on safeguard, they tied a thick rope to a strong tree and let it down the precipice. The other took hold of the rope and climbed up to the top like monkeys. Now listen. See, over the precipice and into the fort. ओके, कड्यावरून गडावर आता कसे गेले? रात्रीची वेळ होती. पहा, तानाजी व त्याचे मावळे कड्याच्या पायथ्याला काळोखात उभे होते. रातखेडे किरकिरीत होते. तानाजीचे 5-6 तरुण मावळे कडा चढायला पुढे झाले. कडात केवढा उंच, पण ते कपारीस धरून कोठे फटीत बोटे घालून मोठ्या हिमतीने कडा चढून वर गेले. वर जाताच त्यांनी दोराचे टोक एका झाडाला घट्ट बांधले. मग काय, तानाजी आणि त्यांचे मावळे दोऱ्यावरून भरभर वांडरासारखे कडा चढून गडावर गेले. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो धिस पॉइंट? ओव्हर द प्रिसिपाइस अँड इन टू द फोर्ट. नाव लिसन, सी द नेक्स्ट. तानाजीज वेलर. तानाजींचा पराक्रम पहा. बाय नाव सूर्याजी हॅड रिच्ड द कल्याण गेट. ही वेटेड there for the doors to open. The battle on the fort started. Udayban heard of the attack. The battle drums was sounded. Udayban's garrison attacked Tanaji's men. A grim battle started between the two forces in the light of dancing torches. The Mawles opened the doors of the Kalyan gate. Tanaji was fighting like a brave lion. Udayban attacked him. Both were very brave and the battle between them was fierce. Tanaji's shield was broken, so he tied his upper garment round his defending hand to parry Udayban's blows and continued the fight. In the end, both were mortally wounded and fell fighting. आता पहा, तानाजीचा पराक्रम इथे पाहायचा आहे. इकडे सूर्याजींनी काय केलं, आपल्या मावळ्यांसह कल्याण दरवाजा गाठला आणि तो उघडण्याची ते वाट पाहत राहिले. लढायला सुरुवात झाली. उदयभानला खबर लागली. नगारा वाजला. उदयभानचे सैन्य मावळ्यावर चाल करून आले. हातागाईची लढाई सुरू झाली. तलवारी भिडल्या. सपासप वार होऊ लागले. ढाली खणानू लागल्या. मशालीचा नाच सुरू झाला. मावळ्यांनी कल्याण दरवाजा उघडला. तानाजी सिंहासारखे लढत होता. उदयभाने त्याच्यावर झेप घेतली. दोघांची झुंज सुरू झाली. दोघेही शूरवीर. कोणीही हटेना. इतक्यात तानाजीची ढाल तुटली. त्याने हाताला शेला गुंडळला. शेल्यावर वार झेलत तो लढू लागला. शेवटी दोघेही एकमेकांच्या वारीने जबर जखमी झाले आणि धरातीर्थी कोसळले. नाव लिसन, सी द नेक्स्ट पॉइंट. Tanaji's valor. Okay student, do you understand now this point? Now listen, see the next point. The fort is captured but the lion is dead. The fort is captured but the lion is dead. गड आला परंतु सिंह गेला. With the death of Tanaji, the Mawles found themselves without a leader and began to retreat. By then, Suryaji and his men had arrived on the scene of the battle. Suryaji was deeply grieved to know that his brother was dead, but he had no time for grief. He had to continue the fight. He cut off the rope by which the Mawles had climbed the fort.
Then he stood in the path of the retreating Mawles and said, "Don't you see that your father is laying dead here on the battlefield? Are you not ashamed to run away like a bunch of cowards? Turn back and fight, for I have blocked your retreat by cutting off the rope by which you climb up. The only choice before you is either to jump to your death over the precipice or to turn back and fight to destroy the enemy." So the Mawles returned to the fight and attacked the enemy. A fierce battle raged. The Mawles ultimately conquered the fort, but in the process had lost their brave and lion-hearted leader. Tanaji, Jizamata and Shivaji Maharaj heard the news. They were struck with grief. Shivaji Maharaj expressed his sorrow in a single sentence: "The fort is won, but the lion is dead." So Kondana became Sinhagad in memory of the great warrior who gave his life to recapture it. This event took place in 1670. Later on, Shivaji Raje personally went to Umarte and performed the wedding of Raiba. Okay students, see this point. गड आला परंतु सिंह गेला. The fort is won, but the fort is captured, but the lion is dead. We see this point. The fort is captured, but the lion is dead. गड आला परंतु सिंह गेला. तानाजी पहा, तानाजी पडला हे पाहून मावळ्यांनी धीर कसला. ते पळू लागले. इतक्या सूर्याजी व त्यांच्याबरोबर मावळे कल्याण दरवाजातून आत येऊन पोहोचले. आपला भाऊ पडलेला पाहून सूर्याजीला दुःख झाले, पण ती वेळ दुःख करण्याची नव्हती, लढण्याची होती. सूर्याजीने कड्यावरच्या दोरा कापून टाकल्या. पळणाऱ्या मावळ्यांना तो आडवा गेला आणि म्हणाला, "अरे, तुमचा बाप इथे मरून पडला आहे. तुम्ही असे भागूबाईसारखे काय पळता? मागे फिरा, मी कड्यावरच्या दोऱ्या कापून टाकल्या आहेत. कड्यावरून उड्या टाकून मरा, नाहीतर शत्रूवर तुटून पडा." मावळे मागे फिरले. घनघोर लढाई झाली. मावळ्यांनी गड सर केला, पण गड सर करताना तानाजीसारखा शूर मोहरा धरातीर्थी पडला. जिजामातेस व शिवरायांना ही बातमी कळली. त्यांना खूप दुःख झाले. गड ताब्यात आला, पण सिंहासारखा शूर तानाजी गेला. शिवराय खूप हळहळले आणि म्हणाले, "गड आला, पण सिंह गेला." कोंढाण्याचे सिंहगड हे नाव सार्थ झाले. ही घटना सन 1670 मध्ये घडली. पुढे उमरटे गावी जाऊन शिवरायांनी रायबाचे लग्न केले. Okay student, do you understand now this point? The fort is captured, but the lion is dead. Okay, you understand now this lesson? The fort is captured, but the lion is dead. Means गड आला परंतु सिंह गेला. I think you understand it. Thank you.